new members. Press the intercom button to confirm. Confirm. Yung isa engine naman. Cancel. Kakusap yun naman. Yung helmet sasaka yun. Dito ka ma'am sa kabila. Pareho lang din man no? Sa may subway. Subway. Ganda ng helmet niya, may inuman. May enter ko ma'am. Sige ma'am. Yung number ng tricks ma'am, doon na i-forward ma'am. Po? Ay, Gcash nyo di ba ma'am? May Gcash ba sinabi ko? Sabi mo ata. Hindi. Ay, hindi na. Cash na lang. Sobra ma'am. Okay lang. Thank you ma'am. Oh, may tip tayo kay ma'am. 30 pesos. 31 pesos pala. Grid muna tayo. Hop. Tip tayo. 31 pesos. Daming tip natin ngayon